दक्षिण कोलकाता के बेहाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेचाराम चटर्जी रोड स्थित प्रियदर्शनी अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान अनीता घोष 68 वर्षीय के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को अनीता घोष का बेहाला में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बेहाला और पर्णश्री थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अनीता देवी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अपने पति अरूप घोष 72 वर्ष के साथ रहती थी। अरूप घोष कोलकाता दूरदर्शन के सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं और वर्तमान में काफी बीमार चल रहे थे। उनकी देखभाल के लिए घर पर 2 आया और 1 रसोइया नियुक्त थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए उन तीनों घरेलू सहायिकाओं को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यह क्षेत्र पर्णश्री थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन फिलहाल बेहाला पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु है या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। সকালবেলা এখানে আমি যেটা শুনলাম দুজন বয়স্ক স্বামী স্ত্রী থাকতেন। স্বামী খুবই অসুস্থ, হাঁটাচলা করতে পারে না। ওনারা ছেলে একটু বাইরে থাকে। আয়া সকালবেলা দুটো না একটা, বিকেলবেলায় আয়া দুবেলায় আয়া থাকে, রান্নার লোক থাকে। পুলিশ এসেছিল, তদন্ত চলছে। 3 জন আয়াকেই বোধহয় অ্যারেস্ট করেছে। আমি একটা কথা বলবো মানুষকে, যে এই আয়া সেন্টারগুলো যথাযথ গড়ে উঠছে, আয়া নেওয়ার আগে তার প্রপার ডকুমেন্টস, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু পুলিশকে ইনকোয়ারি করে নেওয়া উচিত, তাতে অনেকেই সুরক্ষিত থাকবে। যে যার কে এটা কার গলা কাটা? এটা তো কি পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশ অলরেডি 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। কে মেরেছে না সেটা পুলিশ বার করবে। যিনি এই হয়েছেন তার নাম কি? অনিতা ঘোষ। কেমন বয়স হবে? 65-70। এই জায়গাটার নামটা কি? প্রিয়দর্শিনী অ্যাপার্টমেন্ট, বেচারাম চটর্জি রোড। আপনার নাম? পার্থ সরকার। কি হয়েছিল তা তো জানি না, মানে তাকে তার যেটা শুনলেন, যেটা শুনলেন সারা শরীরে স্টাবিং হয়েছে। কে করেছে তাও জানি না, কেন করেছে তাও জানি না। স্টাবিং হয়েছে, তাকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে নারায়ণেতে, সেখানে ডিক্লেয়ার্ড ডেড। এখানে কে কে থাকছে? এখানে আমার শালা আর তার স্ত্রী। শালা আর স্ত্রী মারা গেছেন, মানে স্ট্যাব হয়েছে। ওনারা তো ওনার ছেলেও তো বাইরে থাকতো। ওর ছেলে ঠাকুরপুকুরের ওখানে ফ্ল্যাটে থাকে। এনারা এখানেই থাকতো, স্বামী স্ত্রী এখানে থাকে। কাউকে কি অ্যারেস্ট করেছে? ওই যে আমার যে শালা, সে হলো গিয়ে ডিমেনশিয়ার পেশেন্ট। সে কথা বলতে পারে না, হাঁটতে পারে না, লোক চিনতে পারে না। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।